নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ আৰু মোৰ সৈতে আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ গণসংযোগ মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আজিৰ গণসংযোগ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে IAS বিষয়া হ'ব বিচাৰে বা অন্যান্য ধৰণৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে স্পেচিয়েলি আৰু সেইসকল অভিভাৱকৰ বাবে যিসকল অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক IAS বা UPS হোৱাটো বিচাৰে আৰু প্ৰশাসনিক বিভাগত তেওঁলোকক এখন আসনত চাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে গতিকে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন অতিকৈ চৰ্চাত থকা একাডেমি আৰু সেইখন হৈছে IAS একাডেমি যিখনৰ নাম হৈছে SPM IAS একাডেমি আৰু এই IAS একাডেমিৰ তিনিগৰাকী আজি বিশেষ অতিথি আজি আমাৰ মাজলৈ আহিছে মই এবাৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ মোৰ কাষতে আছে সত্যজিৎ কুমাৰ একাডেমি ডাইৰেক্টৰ SPM নমস্কাৰ মাজতে বহি আছে সেয়া হৈছে বিবেক খেতাৱত আৰু তেখেতো ডাইৰেক্টৰ হয় SPMৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ একেবাৰে কাষতে আছে সেয়া হৈছে মনীষা দাস তেখেত অধিবক্তা লগতে শিক্ষকো হয় SPMৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ তিনিওজনকে আজি আমি অকণমান এডুকেশ্যন যিহেতু শ্ব'টো গতিকে আমি শিক্ষাৰ লগত জড়িত কথাবিলাক পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক মই কৈ থওঁ যেতিয়া মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহি আছিলোঁ মোৰ ৰাজগড়ত মোৰ ঘৰ ৰাজগড়ৰ পৰা আমাৰ অফিচলৈ মই আহোঁতে GS ৰোডৰে আহি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিলোঁ সকলোতে হৰ্ডিং বেনাৰ এইবিলাকত SPM IAS একাডেমি মই কালি বা পৰহি সোণাপুৰৰ ফালে গৈছিলোঁ আপাৰ আছামৰ পৰা আহি আছিলোঁ তেতিয়াও দেখিলোঁ জাগিৰোড অঞ্চলটোত খুব ডাঙৰ বেনাৰ লগাই থোৱা আছে SPM IAS একাডেমি আৰু গৰ্বৰে তেওঁলোকে এই বেনাৰসমূহ তাত লগাইছে আৰু দেখিছোঁ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী SPMত পঢ়িবলৈ আহিছে গতিকে এই SPMক লৈ আজি মোৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকলৈ এটা সুবিধা কৰি দিছোঁ আমাৰ ফোন লাইন খুলি দিয়া হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফোন কৰিব পাৰে কিবা ডাউট থাকিলে পোনে সুধিব পাৰে অভিভাৱকে এতিয়াই কিছু ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰে আৰু যিসকল SPM একাডেমিত ইতিমধ্যে কোচিং কৰি আছে বা পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে সুধিব পাৰে আজি ক্লাছৰুমটো একেবাৰে মই ষ্টুডিঅ'লৈ লৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ বাৰু যি কি নহওক মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন সত্যজিৎ কুমাৰলৈ থাকিব सर SPM सभी का ये मालूम है कि SPM इसका फुल मीनिंग क्या है कौन बता सकते हैं इसके बारे में जी मैं ही बता देता हूँ जी सर हमने जब SPM की शुरुआत की थी तो हमारी बस यही इच्छा थी कि हम एक अच्छे मेंटर बने ओके क्योंकि मेंटर और टीचर शब्द में भी थोड़ा अंतर है टीचर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बच्चों को पास कराने की जी लेकिन हमारी समझ ऐसी है कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स का एफर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए और हम लोग एक मेंटर का ही रोल प्ले कर सकते हैं मेंटर हु गाइड्स और शोज पाथ बट कैन नॉट टेक यू थ्रू टीचर हमें स्कूल में मिलते हैं जो सब कुछ सिखाते हैं लेकिन एक मेंटर वो होता है जो रास्ता दिखाए बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स शुड नो दैट अल्टीमेटली दे हैव टू पुट देयर एफर्ट्स एंड दे हैव टू अचीव द सक्सेस वी कैन नॉट सो मेंटर शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट था एंड वी वांटेड टू कीप दिस टर्म मेंटर इन आवर ओवरऑल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो फिर हमने सोचा कि स्टूडेंट्स परफेक्ट मेंटर ऐसा कुछ बनते हैं और इससे मैं नाम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी की हम बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हैं इसमें कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोच सकता कि उनके टीचर्स उनको पढ़ाएंगे और पूरी तरह से पास करा देंगे दे हैव टू पुट देयर हार्ट एंड सोल एंड वी कैन शो देम पाथ वट एवर वी हैव लर्नड इन आवर ओन लाइफ ड्यूरिंग द प्रोसेस विच वी वेंट थ्रू और रिजल्ट आता है बट मोस्टली comes because of the efforts of the students and we just act as a mentor showing them the path. Okay. सर आप स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं? जी मैं पढ़ाता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और उसके अलावा एक मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वो मैं पढ़ाता हूँ। ओके तो ये भी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीचर कैसा होना चाहिए? देखिए टीचर्स का जहाँ तक मेरी समझ है टीचर्स का काम जो है वो नॉलेज के साथ साथ कैरेक्टर बिल्ड करना भी होता है और स्कूल लेवल पे
वी शुड बेसिकली हैव टीचर्स नॉट जस्ट मेंटर्स, क्योंकि बचपन में कैरेक्टर बिल्ड होता है, बट विथ टाइम हमारे देश में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है रिसोर्स स्कैरसिटी की। विथ टाइम जब 10th या 12th पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंपटीशन कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ना हमारे पास टाइम है ना स्पेस है, बिकॉज वी स्टार्ट रनिंग इन दैट रैट रेस टू हैव समथिंग फॉर आवरसेल्फ। क्या होगा करियर में, क्या कैसे लाइफ चलेगी, डिप्रेशन में भी चला जाता है। हाँ, और अगर कुछ टाइम पे अचीव, सही वक्त पे कुछ अचीव नहीं होता है तो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप होता है कि क्या होगा मेरा। तो टीचर्स मेरे समझ से वो होते हैं जो ज्ञान भी दें, लेकिन साथ ही साथ कैरेक्टर बिल्ड करें कि कैसा आपको बिहेव करना है समाज में, अलग अलग तरह के लोगों के बारे में आपको कैसा सोचना है, बिकॉज कैरेक्टर इज नॉट जस्ट अबाउट योर आउटवर्ड एक्टिविटी, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू फील विद इन योर सेल्फ। और जिस एज में या जिस तरह के स्टूडेंट्स को हम लोग अब ट्रेन करते हैं, आई हेट दिस वर्ड ट्रेन, बट दिस इज व्हाट वी डू नाउ। नहीं, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं ना। हाँ, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट आते हैं, सो दे ऑलरेडी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म, सो देयर टीचर्स का काम थोड़ा कम हो जाता है, मार्गदर्शक जिसको कहते हैं हिंदी में मेंटर्स, उनका काम ज़्यादा हो जाता है कि देखो हमारी समझ से ऐसे 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 करनी है। बट जो बचपन के जो अच्छे टीचर्स जिन्होंने उनका कैरेक्टर बिल्ड किया है, जो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वही इस टीडियस प्रोसेस से ज़्यादा अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर पाते हैं, और उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े मेरे हिसाब से ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली সঁচাকৈ SPM-এ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে, হিউমেন ৰিচোৰ্চ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু তেওঁলোকক যাতে এটা পথ দেখুৱাব পাৰে তাৰ ওপৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে SPM-ৰ এইসকল টিচাৰ হওক, তেওঁলোকৰ সদস্য হওক বা অ'নাৰ হওক, সকলোৱে মিলিজুলি। মোৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো থাকিব বিবেকৰ ফালে, আপুনিও এগৰাকী ডাইৰেক্টৰ। মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন এইটো থাকিব, SPM-ৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল? প্লেনিং কাৰ কেনেকৈ ভাবিলে না আমি শিক্ষাৰ ওপৰতে কাম কৰিম, আমি অসমলৈ এনেকুৱা এখন একাডেমি লৈ আহিম য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব, পঢ়িব, তেওঁলোকৰ সপোন পূৰা কৰিব, কেনেকৈ জন্ম হ'ল? বেচিকেলি আমি চাৰিজন আছোঁ SPM-ৰ ফাউণ্ডাৰ্ছ। মই বিবেক কেতাৱত, সত্যজিৎ ছাৰ আছিলে, মৃদুল ছাৰ এণ্ড চিন্ময় ছাৰ। চ' অল থ্ৰী, সিহঁত তিনিজন আছে আমাৰ টিচাৰ্ছ। চ' সিহঁতে আগতে পঢ়াই আছিলে, বেলেগ বেলেগ জেগাত পঢ়াই আছিলে, বাট তেখেতে অসমত যেতিয়া আহিলে, চ' তেখেতে এটা এনভাইৰনমেণ্ট যোনটো আমাৰ ইয়াতে UPSC বা সেইটোৰ কাৰণে বেলেগ ষ্টেটত হয়, সেইটো অসমত নাপালে, ষ্টাৰ্টিঙত নাছিলে সেইটো সময়তে। কিন্তু এতিয়া তেখেতে ভাবিছিলে যে ইয়াতে এটা কাম কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ উই কেন গ্ৰ' দিছ আপ, মানে এটা ভাল মানুহক ট্ৰেইন কৰি পেলাই ভালকৈ কৰাব পাৰে। চ' দে অলছ' এপ্ৰ'চ ডাছ, আমি লগতে মিলি পেলাই এটা SPM বুলি ইনষ্টিটিউট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বাৰু তাতে। টিচাৰ সিহঁতে আছিলে, মই মেনেজমেণ্ট চাই আছিলোঁ, সেইফালে ইৰি প্ৰচেছ হ'ল। কিমান বছৰ হ'ল SPM-ৰ জন্ম হ'ল? আমাৰ 2019-ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। ষ্টাৰ্ট হৈছে একদম লকডাউনৰ সময়ত। য়েছ, অল জাষ্ট আগতে। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, আপোনালোকৰ হৰ্ডিংবিলাকত মই দেখা পাওঁ ইংলিছত লিখা থাকে সেইটো লাইন, মই অসমীয়ালৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰি পেলাই গৈছোঁ, দুজনৰ ভিতৰত এজনেই SPM-ৰ, হোৱাই, কিয়? মেইন ৰিজনটো ইয়াৰ হৈছে আমাৰ ফেকাল্টিজ। ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো ফেকাল্টিজ থাকিব, ছেকেণ্ড যেনেকুৱাকৈ ছাৰে কৈছে অলৰেডি, ষ্টুডেণ্টছৰ এফৰ্ট নোহোৱাকৈ একো হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। ষ্টুডেণ্টছো আমাৰ বাই গডছ গ্ৰেছ বহুত ভাল আহি আছে। ছেকেণ্ড আমাৰ যোনবিলাক ফেকাল্টিজ হয় ইন জেনেৰেল, আমাৰ ফেকাল্টিজ যোনে আমাৰ ইয়াত পঢ়াই আছে, ৰিক্ৰুট হোৱা আগতেও দে হেভ টু ফ'ল' এ ভেৰি ৰিগাৰাছ প্ৰচেছ। আমাৰ বহুত ষ্টেপছত গুচি যায় বস্তুবিলাক। জেনেৰেলি আমাৰ ইয়াত যোন টিচাৰ্ছে পঢ়ায় সিহঁতে নিজে UPSC মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰা ফেকাল্টি হয়। ইনফেক্ট সত্যজিৎ ছাৰ আমাৰ তেখেতেও UPSC মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছে। মৃদুল মিশ্ৰা ছাৰ হয়, তেখেত IIT কানপুৰৰ পৰা হয়, তেখেতেও UPSC মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰা হয় মাল্টিপল টাইমছ। প্ৰশান্ত মিশ্ৰা ছাৰ হয়, তেখেতেও IIT পৰা হয়, তেখেতেও 3বাৰ UPSC মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছে। ইনফেক্ট আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ এজন ফেকাল্টি আছিলে, তেখেতে এইবছৰ UPSC ৰেংকো পাইছিলে। য়েছ, তেখেতে আমাৰ ইয়াত 1 year পঢ়াইছিলে তেখেতে, হিমাংশু ত্যাগী। তেখেতে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচত পোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত পঢ়াই আছিলে, এণ্ড তেখেতে এইবছৰ UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচেছো ক্লিয়াৰ হ'ল বাৰু। চ' জেনেৰেলি যেতিয়া ফেকাল্টিজ, ইফ ইউ হেভ চ' মাছ টেলেণ্ট, মানে ফেকাল্টিজ ইমান যদি টেলেণ্টেড থাকিব, ইন জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টছৰ এফৰ্টছ অলপ আহিলে ৰিজাল্ট আহি যায়। ডেফিনেটলি। মই মেমৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, মনীষা দাস মেম। মেম নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপুনি অধিবক্তা, লগতে আপুনি ষ্টুডেণ্টক পঢ়াই আছে, কোনখিনি ছাবজেক্ট আপুনি পঢ়ায়,
Actually, I do AJS का Assam Judicial Service. Judicial Service का। Yeah, it's SPM का ही different part है। It's a unit of SPM. तो Majestic Academy बोल के it's a unit of SPM and there I teach law papers. Okay. तो लॉ का जितना भी पेपर्स होता है AJS के लिए, AJS लाइक असम जुडिशियल सर्विस का, आई टेक ऑल द लॉ पेपर्स. देयर आर अदर पेपर्स एज वेल, तो दैट्स आर टेकन बाय अदर फैकल्टीज. तो आई मोस्टली टेक जो लो पेपर्स होता है. SPM-ত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ে, অকল অসমৰে নপঢ়ে. তো কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এতিয়ালৈকে আৰু কিমানে পাছ আউট হৈ গৈছে ছাৰ আপুনি ক'ব? देखिए हमारे पास लगभग एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं भी नहीं कोट कर सकता, बट Approx. लगभग 5,500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं অফলাইন অনলাइन ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके. और इस बार जो APSC कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स, मुझे लगता है 26 मार्च को हुआ था. उसमें एग्जैक्ट नंबर्स हमें याद हैं क्योंकि हमने वो रिज़ल्ट निकाला था. तो 3,621 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है. क्लियर किया है. हाँ जी. और उन्होंने अभी मेंस लिखा है और हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि जिस तरीके से पिछले बार 2 में से 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे यहाँ से था, इस बार भी उस तरह का कुछ रिजल्ट आए. और देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है मेंस में. মই দৰ্শকসকলক কওঁ আকৌ এবাৰ, যিসকলে এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যন অন কৰিছে বা যিসকলে ইউটিউব বা ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে, যে আমি কথা পাতি আছোঁ SPM IS একাডেমীৰ বিষয়ে আৰু কেনেকৈ জন্ম হ'ল, কেনেকৈ তেওঁলোকে হৰ্ডিঙত এই কথাটো লিখিছে যে দুজনৰ ভিতৰত এজনেই SPM-ৰ পৰা. গতিকে এইটো গৌৰৱৰ কথা. আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মই ফোন নম্বৰ খুলি দিছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে. আৰু সেইসকল অভিভাৱকৰ বাবেও ফোন নম্বৰ খোলা আছে, আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, আপোনালোকে পোনে পোনে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়াই আপোনালোকৰ আসনো বুক কৰিব পাৰে. মই এবাৰ বিবেক ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ. এডমিশ্যন কেতিয়া হয় আৰু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহি গৈছে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যিটো কম্পিটিশ্যন, মই SPM-ৰ ছিটটো বুক কৰিব লাগিব, মই যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম সেইবিলাক মই পাছ কৰিব লাগিব. এটা সময় আছিল আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, মেট্ৰিকেই হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক, ডিগ্ৰীয়ে হওক, পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আমি লাহেকৈ অকণমান ফুৰি মেলি আহিম আৰু. ঠিক আছে, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে পঢ়ি আছে, এবছৰ আগতেই বুক কৰিছে তেওঁলোকে. সেইটোৰ বিষয়ে অলপ কওক. হয়, জেনেৰেলি এটা ট্ৰেণ্ড চোৱা গৈছিলে আজিৰ পৰা মেবি 2 years বেক, আৰু যে মানুহে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ইন জেনেৰেল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট লাহে লাহে লাহে. বাট নাও যোনটো আমি এটা চেঞ্জ এটা দেখিছোঁ, ভাল ভেৰি গুড চেঞ্জ, পজিটিভ চেঞ্জ, যে মানুহে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ সময়তে সিহঁতে মিনছ দিনত কলেজ কৰে আৰু আফটাৰনুন বা ইভিনিং নিজে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে বা কোচিং লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে. চ' এইটো এটা ভাল পজিটিভ চেঞ্জ আছে. এটা এনভাইৰনমেণ্ট এতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছে APSC কাৰণে, চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে. ষ্টুডেণ্টছ হেভ লাইক দে আৰ পুটিং দেয়াৰ বেষ্ট নাও. এতিয়া এফৰ্টছো সিহঁতে দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং দিছ. অ'কে ছাৰ, সত্যজিৎ ছাৰ, SPM-ৰ যিটো লাইব্ৰেৰী ছিষ্টেম, সেইটোৰ ওপৰত আপুনি কওক. কাৰণ মই গম পাইছোঁ যে SPM-ৰ এটা লাইব্ৰেৰী আছে যিটো ছিষ্টেমটো খুব ভাল ভাল কিতাপ আছে. देखिए ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी अच्छे से बहुत डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. सीइंग द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देयर इज़ इन दिल्ली, तो लाइब्रेरी में कैसा होता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल शांति से बैठ करके 8-10 घंटे अगर पढ़ें और कुछ ठीक ठाक से वक्त तक, यानी कि कम से कम 6-8 महीने 1 साल पढ़ें, तो उनके फिर पढ़ाई का उनको आउटकम दिखने लगता है. तो इस कारण से हमें एक बात अच्छे से पता है कि अच्छा लाइब्रेरी फैसिलिटी होना ज़रूरी है. तो हमने स्टार्टिंग से ही कोशिश की है कि एक अच्छा लाइब्रेरी फैसिलिटी दिया जाए जिससे स्टूडेंट्स वहाँ पे शांति से बैठ करके पढ़ पाएँ और अच्छे से 8-10 घंटे रोज़ पढ़ाई करें, और तभी जा कर के हम लोग इस तरह के एग्ज़ाम में कुछ सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं. तो हम लोग अपने हिसाब से अच्छी लाइब्रेरी बनाने की बनाया भी अभी, और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स डेली पढ़ते हैं. लेकिन इच्छा है और भी अच्छा बनाने का जी, और भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, और भी अच्छा करने का. लेकिन देखते हैं, एवरीथिंग अनफोल्ड्स विद टाइम. और भी अच्छी चीज़ें आई जस्ट होप कि विल हैपन इन फ्यूचर. ओके मनीषा मैम, मैं आपको पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट को एक रूम में बंद होना पड़ता है UPSC IAS होने के लिए? एक रूम में बंद होना पड़ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एक टाइम के लिए, बट ज़रूरी भी है सर. बिकॉज आप अगर इतना ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तो आप अगर टाइम लिमिट की तरह इफ़ यू डिवाइड इट, तो आपका सारा दिन उसी में चला जाता है. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग. तो हाँ, कभी कभार टाइम देना पड़ता है, पर बंद होके पढ़ना सर
एक टाइम में हम लोग ने भी किया है, हाँ। बट दैट इज लाइक 24/7 करना सर वो भी पॉसिबल नहीं हो होता है। पाता. तो बट कैसे? यस दे हैव टू स्टडी लाइक 10-12 आवर्स कंपल्सरी. वो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा होता है सर, एंड यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, तो दैट्स नेसेसरी सर. तो दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए सर देखिए- स्टूडेंट्स के लिए? आप टीचर हो इसलिए देखिए पढ़ाई जो है वो एक रिलीजियस एक्टिविटी है. हाँ बिल्कुल रिलीजन से मेरा यहाँ सब मतलब कोई बिल्कुल ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है, बट मेरी समझ ऐसी है कि रिलीजन के लिए सबसे ज़रूरी उसका एस्पेक्ट है आप जिस भी तरह के एंटिटी में मानते हो, सुपर नेचुरल एंटिटी में, उससे आप कनेक्ट हों, उसको फील करें. और उसके लिए बिकॉज फॉर एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन with something that cannot be easily perceived, you need to have some dissociation first. तो जहाँ तक आपने कहा कि बिल्कुल डिटैच या डिसोसिएट होना होगा, अपने आप को आइसोलेट करना होगा. देखिए अगर अपने आप को पनिश करेंगे कि मुझे दुनिया से अलग हो जाना है तो दिक्कत है. जैसे आप कई सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, दे आर नॉट पनिशिंग देमसेल्फ, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. तो स्टूडेंट्स अगर एंजॉय करने लगे पढ़ाई को और उस वक्त उनको लगे कि नहीं मुझे दोस्तों से बातचीत नहीं करनी है अभी, जिससे मुझे कुछ खास फायदा नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, तो फायदा होगा और पढ़ाई का सच में फल दिखेगा. तो द बेस लाइन इज सम डिसोसिएशन इज नीडेड बिफोर सम एसोसिएशन. जो लोग ट्रेडिशनल सेंस में बिल्कुल रिलीजियस होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सम सुपर नेचुरल एंटिटी टू हैव सम एसोसिएशन. हमारे स्टूडेंट्स को के लिए मुझे लगता है कि उनको मानना चाहिए कि उनका ज्ञान ही भगवान है, क्योंकि हमारे हिंदू ट्रेडिशन में भी कहा गया है कि ज्ञान मार्ग भी मोक्ष का एक रास्ता है. तो ज्ञान को अपना भगवान माने और उससे एसोसिएट करें, एंड देन दे विल नेवर फील कि दे आर isolating themselves. Okay. They will feel more enjoyment or more freedom in that process. এনজয় কৰাকে পাৰিয়ে হৈ আছে. আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে সত্যজিৎ কুমাৰলৈ, নহয় আপোনালৈ, বিবেকলৈ আছে. তো এনেকুৱা হয় যে পঢ়িবলৈ আহিছে, বহুত দুখীয়া ঘৰৰ পৰাও আহিছে ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ কাৰণে SPM কিবা সুবিধা ৰাখিছে? হওক ফ্ৰিজ ষ্ট্ৰাকচাৰতে হওক, থকা মেলাতে হওক? হয়, ফি ষ্ট্ৰাকচাৰতো আছে আমাৰ BPL কাৰ্ডৰ কাৰণে স্পেচিয়েল আমি ডিছকাউণ্ট দিয়া হয়. বাট মই এটা বস্তু ইয়াতে ফ'কাছ কৰিব মানে বিচাৰিছোঁ. আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, SPM IS একাডেমি নামতে আছে, য'ত আমি ডেইলি বেচিছত সত্যজিৎ ছাৰে কৰে জেনেৰেলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰা হয়. লাইক যদি কোনোবাই চিভিল ছাৰ্ভিচেছ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, চ' নিউজ পেপাৰ ৰিডিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. সেইটো আমি কোৱা হয় যে নিউজ পেপাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে. চ' জেনেৰেলি ষ্টুডেণ্টে ইমান টাইমো নাপায় যে গোটেইখিনি নিউজ পেপাৰ হিন্দু, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, আছাম ট্ৰিবিউন চব পঢ়াৰ কাৰণে টাইম নাপায়. চ' আমাৰ ছাৰহঁতে এইটো কাৰণে এটা নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ ডেইলি বেচিছত ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউবত দিয়ে চবৰ কাৰণে. মই আৰু আহিম, এটা ফোন কল আছে, লৈ লৈছোঁ. নমস্কাৰ, ক'ৰ পৰা কৈছে? কোনে কৈছে? হয়, মই বাস্কাৰ পৰা কৈছিলোঁ. হয়, কওক. আপোনাৰ এটা কথা মানে জানিব বিচাৰে যে অনলাইন আৰু অফলাইন ষ্টুডেণ্টবোৰৰ ভিতৰত অনলাইন ষ্টুডেণ্টবোৰ যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়া তেওঁলোকে লাইব্ৰেৰীত পঢ়িব যাব পাৰিব নে কেতিয়াবা, বা তাত গৈ কম্পিটিশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব অনলাইনবোৰ, সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ. অ'কে, ধন্যবাদ. খুব ধুনীয়া. আপোনাৰ মন আছে নেকি এনেকৈ কোচিং কৰাৰ ইচ্ছা আছে নিশ্চয়? হয়, মই কোচিং কৰিয়ে আছোঁ বাৰু, মই অনলাইন ষ্টুডেণ্ট হয়. অ'কে, বুজিছোঁ. মানে SPMৰে আপুনি অনলাইন ষ্টুডেণ্ট হয়? হয়, SPM হয়. ধন্যবাদ. খুব ভাল প্ৰশ্ন এটা কৰিছে. যিসকলে অনলাইন লৈছে তেওঁলোকে আহি লাইব্ৰেৰীত পঢ়িব পাৰে? ডেফিনেটলি লাইব্ৰেৰী কাৰেণ্টলি আমাৰ যোনটো লাইব্ৰেৰী আছে সেইটো অনলি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আছে. যিকোনো হিচাপত যদি তেখেতে আমাৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছে এজ এ ষ্টুডেণ্ট, দে কেন ইউজ আৱাৰ লাইব্ৰেৰী. এণ্ড দেট ইজ অ ফ্ৰী অফ কষ্ট, মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে ডেফিনেটলি এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আছে. মই এইখিনিতে আকৌ এবাৰ কৈ থৈছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই সুযোগ কিন্তু সদায় নাপায়, এইটো কথা মনত ৰাখিব. আজি SPMৰ আটাইকেইগৰাকীকে, যিসকলে SPMৰ জন্মদাতা, তেওঁলোকক বহাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত সংযোগ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ. আপোনালোকে ফোন কৰক, পোনে পোনে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, মাজত মই আছোঁ যোগাযোগ কৰাবলৈ. আৰু আপুনি কৈ আছিলে কি সুবিধা আছে আমাৰ দুখীয়া BPL ৰ কাৰণে? চ' বেচিকেলি মই কৈ আছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো আমাৰ ফিজতো ডিছকাউণ্ট হয়, স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট ফিজ. বাট apart from that we have a special current affairs আমাৰ YouTube channel আছে, য'ত আমাৰ ডেইলি বেচিছত current affairs আপলোড কৰা হৈছে লাষ্ট 3.5 years ৰ পৰা. It has been more than 4 years. Okay, it has been more than 4 years. মানে যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইন জেনেৰেল তাৰ আগৰ পৰাই আমি এইটো ইউটিউব চেনেলটো আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ. আৰু তাত যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে অলমষ্ট এভৰিথিং তাতে কভাৰ কৰি দিয়া হয়. বেছড অন দেট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ সদায় এভৰি মান্থ 5 তাৰিখে আমাৰ এটা টেষ্ট হয়.
এই অনলাইন যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে Yes, তেওঁলোকৰ সব অনলাইন অফলাইন অ, সবৰ চবৰে। কাৰণে অনলাইনে টেষ্ট হয় প্ৰতি মাহৰ 5 তাৰিখ ইয়েছ প্ৰতি মাহৰ 5 তাৰিখে এইটো টেষ্ট হয় যাত যদি কোনোবা BPL যোন আমাৰ BPL কেটেগৰীৰ যোন টপাৰ থাকিব তেখেতক আমি কোৰ্চটো ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া হয় এই কোৰ্চটো অ'কে There are monetary incentives for those who come first, second and third, but specific BPL category student কাৰণে আমি কোৰ্চটো OTKT কোৰ্চটো ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া হয় এইখিনি খুব ভাল সুবিধা কৰি দিছে গতিকে আগবাঢ়িব পাৰে আপোনালোকে হোষ্টেল ফেচিলিটিজ আৰ এভেইলেবল হোষ্টেল আমাৰ নিজৰ নাই বাৰু okay. আমাৰ বাট যেতিয়া আমাৰ ইনষ্টিটিউট কোনোবা আহে ওচৰত আমাৰ বহুত কেইটা হোষ্টেল অলৰেডি খুলিছে অ'কে আৰু মেমৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোচিংবিলাকত মানে আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰ যিমানেই আছে মই অকল SPMৰ কথা কৈ থকা নাই আজি যদিও পাতিছোঁ আপোনালোকৰ লগত বহিছোঁ ইয়াত ল'ৰা বেছি কোচিঙত আহে নে ছোৱালী বেছি আহে আৰু SPMত ল'ৰাৰ সংখ্যা বেছি নে ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি 50-50 ऐसा नहीं होता कि लड़का ज़्यादा होता है या लड़की ज़्यादा होता है Okay. इट्स 50-50 ही होता है दोस्त वांट टू एक्सीड इन देयर करियर दे टेक कोचिंग अल्टीमेटली दैट्स द और लेडीज़ के लिए एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ लेडीज के लिए एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज सर अच्छा बोल पाएंगे विवेक सर को ইন জেনেৰেল আমাৰ ফেচিলিটিজটো তেনেকুৱাকৈ ইফ এনিৱান চাওক আমাৰ ছাপৰ্ট টীম সদায় ৰেডি থাকিব উই হেভ এ ডেডিকেটেড ছাপৰ্ট টীম য'ত আমাৰ মেল ফিমেল দুটা আছে জেনেৰেলি লেডিজৰ কাৰণে কিবা অলপ চলপ ছাপৰ্ট যি লাগে তো আমাৰ ছাপৰ্ট টীমে ডেলি মানে দে আৰ মাছ অৱেৰ অফ ইট আৰু সেইটো উই কিন टू प्रोवाइड सत्यजीत सर क्लास कितने टाइम से शुरू होता है देखिए अलग अलग बैचेज हैं तो अलग अलग वक्त पे शुरू होते हैं बट इन जनरल सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है और रात 9 बजे तक चलती रहती है 9 बजे तक रात सुबह और रात को क्लास चलने का मुख्य कारण है ऐसे स्टूडेंट्स जो वर्किंग हैं क्योंकि वो लोग डे टाइम में तो जॉब में रहते हैं तो 2 बैचेज इस तरह के चलते हैं कि बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में और दूसरा इवनिंग में 7 to 9 ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हु वांट टू एक्सेल इन देयर लाइफ इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज कहीं और जॉब कर रहे हैं तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और रात को पढ़ते हैं 7 से 9 के आसपास এইটো কথা ভাল লাগিল শুনি মানে কোচিং অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেই নহয় যিসকলে কাম কৰি আছে কিবা চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও সকলোৱে আচলতে এইবিলাক কোৰ্চত এডমিশ্যন লয় আৰু তেওঁলোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে মই অকল আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে ডিগ্ৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে নহয় সকলোৰে বাবে যিসকলৰ মন আছে যে নাই মই ডক্টৰ হৈ গ'লোঁ নাই মই আৰু ইমানতে শেষ মোৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব আৰু আহক কোচিং কৰক এক্সাম দিয়ক এই এক্সামসমূহ কেতিয়া হয় ছাৰ कौन उसके पहले मैं एक फोन ले लेता हूँ जी नमस्कार कोने কৈছে হেল্ল' হয় নমস্কাৰ মই চিলাপথাৰ চিলাপথাৰৰ পৰা কোৱা মই মানে যিটো ছাৰ্ভিচটো ডিছকাশ্যনটো শুনি আছোঁ হয় মানে এনেই অনলাইনৰ এনেই খৰচাটো কিমান কেনেকৈ প্ৰথমে টিভিৰ ভলিউমটো বা কমাই ল'ব লাগিছিল ভালকৈ অ'কে এতিয়া কোৱা মানে কৰে মানে টিভিৰ ভলিউমটো কমাই লোৱা এতিয়া কৰা কষ্টটো কৰা মানে কিমান খৰচা ঠিক আছে অফলাইন নে অনলাইন দুইটাত অ'কে এপ্ৰক্স খৰচ কিমান হ'ব অফলাইন অনলাইন চাওক ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফিজ আমাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কোৰ্চেছ থাকে ক্ৰেছ কোৰ্চ থাকে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ থাকে চ' আই উড ছাজেষ্ট এইটো কোনটো কোৰ্চৰ কাৰণে ইনকুৱাৰী কৰিছে আমাৰ অফিচৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰাটো ভাল হ'ব বিকজ বহুতকেইটা কোৰ্চেছ আছে APSC আছে APSC UPSC কম্বাইণ্ড আছে চ' ইন জেনেৰেল এইটো বেটাৰ হ'ব যে এবাৰ অফিচত কণ্টেক্ট কৰি ঠিক আছে সেইটো বেছি ভাল হ'ব ফোনত যোগাযোগ কৰাটো বেছি ভাল হ'ব আৰু কোৰ্চ যিহেতু বেলেগ বেলেগ গতিকে আপুনি কোনটো কোৰ্চৰ বাবে সুধিছিলে আমি আপোনাৰ ফোনটোত ভালকৈ শুনা নাপালোঁ গতিকে আপোনালোকে SPMৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ নিশ্চয় আছে হয় আমাৰ ফোন কৰিলে হ'ল তাত ফোন কৰিব পাৰে আপোনালোকে আমি পাতি আছিলোঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ মই আপোনাক एग्ज़ाम কেতিয়া হয় देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं UPSC जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उस एग्ज़ाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन और उसका टाइम लाइन लगभग बिल्कुल फिक्स्ड है साल में पूरा कैलेंडर फिक्स्ड है और मई एंड में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है सितंबर में मेंस होता है तो अभी 15 सितंबर से मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उनका हमारे कुछ स्टूडेंट्स अभी मेंस लिख रहे हैं और फिर
3 महीने में लगभग मेंस के रिजल्ट आ जाएंगे और फिर इंटरव्यू चलता है लगभग 3-4 महीने तक, और अगले साल आप उम्मीद कर सकते हैं मई तक रिजल्ट आ जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक। तो पूरे 1 साल में ये साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं यूपीएससी, और फिर मई एंड में अगला प्रीलिम्स। जहाँ तक हम दूसरे एग्ज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें ऐसा है कि जब जैसे जैसे वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फिर नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट जाती हैं एपीएससी जो हमारी कमीशन है, और फिर उस हिसाब से वो नोटिफिकेशन निकालते। तो इन जनरल एग्जैक्ट साइकिल फिक्स नहीं है, बट 1 साल में लगभग एक बार एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ है 26 मार्च को प्रीलिम्स हुआ एपीएससी सीसीई का, और फिर जुलाई में मेंस एग्ज़ाम्स हुए, 10 जुलाई को आखिरी पेपर था, और 3 महीने में हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे रिपोर्ट्स आ ही रहे हैं अखबारों में कि अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट में ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ 2-4 रिपोर्ट्स आए थे, तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जी सर, बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। पटना से है। और पटना में ये यूपीएससी का हो, आईएएस का हो, जी बहुत चर्चा होता है আৰু বহুত বেছি তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে। তো আপুনি যেহেতু তাৰ পৰা, আপুনি অসমত কিমান দেখিছে তুলনামূলকভাৱে যে এই কম্পিটিশ্যন এক্সামটোত আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমান আগভাগ লৈছে এতিয়া, আৰু কেতিয়াৰ পৰা হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? देखिए, पिछले मैं यहाँ लगभग 7 सालों से हूँ गुवाहाटी में, और मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ पिछले 7 सालों से। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि पिछले 7 सालों में काफ़ी सारा अंतर आया है। अवेयरनेस की अगर बात की जाए, इंटरेस्ट की बात की जाए, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, इंटरेस्टेड हो रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी अंतर है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, तो वहाँ पे जिस तरीके का अवेयरनेस बचपन से होता है, अभी वो थोड़ा सा कल्चर को लेकर के भी आप उससे देख सकते हैं, रिलेटेड देख सकते हैं। जैसे आप गुजरात चले जाएं तो शायद से आपको इतना भी इंटरेस्ट या अवेयरनेस ना दिखे सिविल सर्विसेज में, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस को लेकर के इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि पिछले 7 सालों में काफ़ी चीज़ें यहाँ बदली हैं, और अब स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। जी, और আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে মই ভাবোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। এটা বিৰতি লৈ লওঁ, ব্ৰেক লৈ লওঁতে জি उसके बाद এটা বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছত মই ভাবিছোঁ বহুতে ফোন কৰি আছে আমাৰ পিচিয়াৰলৈ, গতিকে বিৰতিৰ পিছতে মই পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্নবোৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক আজিৰ গণসংযোগ। আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ, সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ, সঠিক বিশ্লেষণ, আপোনাৰ প্ৰশ্ন, প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ। ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত। খবৰ, আপোনাৰ অধিকাৰ, আমাৰ অংগীকাৰ। নাই কোনো লোকঢাক, নাই পক্ষপাত। আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ, সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ, সঠিক বিশ্লেষণ, আপোনাৰ প্ৰশ্ন, প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ। ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।
খবৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আমাৰ অংগীকাৰ নাই কোনো লোকঢাক নাই পক্ষপাত আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত খবৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আমাৰ অংগীকাৰ নাই কোনো লোকঢাক নাই পক্ষপাত আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত খবৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আমাৰ অংগীকাৰ নাই কোনো লোকঢাক নাই পক্ষপাত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ চাই আছে মোৰ সৈতে গণসংযোগ আৰু গণসংযোগত আজি আমি অকমান শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই অনুষ্ঠান অভিভাৱকৰ বাবে এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিলোঁ SPM কেনেকৈ জন্ম হ'ল SPMত কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে SPMে কেনেধৰণে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সহায় কৰি আছে SPMে কেনেকৈ অফলাইন অনলাইন কোৰ্চসমূহ কেনেকৈ দি আছে আৰু SPMে কেনেকৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ACS বা UPS বা প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ কেনেকৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আছে কথা পাতি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ফোন কৰক পোনে পোনে যোগাযোগ কৰক এই অনুষ্ঠান নিশ্চয় সদায় নাপাব আপোনালোকে এই সুযোগ নেৰিব মোৰ বিশ্বাস অভিভাৱকেও ফোন কৰিব পাৰে মই আকৌ এবাৰ সত্যজিত কুমাৰ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰ APSC में कुछ क्वेश्चंस में हो अलग अलग जो प्रक्रिया होता है वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम में कुछ परिवर्तन आया है अभी जी देखिए 2019 में गवर्नमेंट ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाया सिलेबस में और पैटर्न में और इसको बिल्कुल UPSC के लाइन में कर दिया APSC CC एग्ज़ाम UPSC CSC एग्ज़ाम के लाइन में कर दिया तो मतलब प्रीलिम्स में जिस तरीके से UPSC में पेपर होता है वैसे ही एक GS पेपर और एक CSAT पेपर CSAT को क्वालिफाइंग किया लेकिन हाँ एक छोटा सा अंतर है कि APSC में लगभग 30% क्वेश्चन जो है वो आसाम रिलेटेड हैं अदरवाइज क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है या तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर है UPSC के लाइन में मेंस एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल इन लाइन कर दिए UPSC एग्ज़ाम्स ये बदलाव लाया गया 2019 में और उसके नए पैटर्न पे एक बार एग्ज़ाम हुआ भी तो वहाँ पे GS पेपर्स और ऑप्शनल्स थे जब एग्ज़ाम मेंस हुए 2021 में
एपीएससी और यूपीएससी में एक अंतर बस ये था कि एपीएससी एग्ज़ाम में एक एक्स्ट्रा जीएस पेपर था, जीएस पेपर 5, असम स्पेसिफिक पेपर। ओके, तो टेक्निकली एपीएससी का सिलेबस एक बार के लिए आप कह सकते हैं यूपीएससी से बड़ा हो गया था एज फार एज द नंबर ऑफ पेपर्स आर कंसर्न। तो शायद से इसको ध्यान में रखते हुए या क्या, पर जब दूसरी बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया नए पैटर्न पे, तो यहाँ पे फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को विड्रॉ कर लिया गया। तो नाउ द डिफरेंस आई एम समराइजिंग इज कि एपीएससी एंड यूपीएससी में 5 पेपर कॉमन हैं। एसए मेंस की अगर मैं बात करें तो प्रीलिम्स बिल्कुल वैसा ही है। एसए पेपर है, 4 जीएस पेपर्स हैं, बट जीएस मीन्स है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज। ओके, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जनरल स्टडीज़ पेपर हैं, जैसे कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी। एपीएससी में जीएस का एक 5वां पेपर भी है, असम स्पेसिफिक, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। जबकि यूपीएससी में ऐसा कोई स्टेट बेसिस कोई पेपर नहीं है, बट वहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसके 2 पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके सर, और बात है, मतलब क्वेश्चंस भी है, एक फोन कॉल है। नमस्कार, कोने কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কি জানিব বিচাৰিছে? हेलो। হয়, নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ এছটিএমত যদি কোনোবাই ষ্টুডেণ্ট এটাই কোচিং লৈছে, যদি 6 to 10 পৰা বেছিকখিনি ক্লিয়াৰ নাই, তাতে বেছিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰাই দিবনে? ওকে, কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা হৈছে? Yes, বুজি ওকে, ৰিপ্লাই দি আছে আপোনাক, আপুনি শুনক। হয়, আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ যোনটো আমাৰ টিচিং প্ৰগ্ৰাম হয়, তো সেইটো হিচাপতে ডিজাইন কৰা হৈছে যে ফুল বেচিক্সৰ পৰা ষ্টুডেণ্টক পঢ়োৱা হ'ব। বিকজ আমাৰ ইয়াতে কি হয়, বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে, ছায়েন্সৰ পৰাও আহে, আৰ্টছৰ পৰা, কমাৰ্চৰ পৰা। তো যদি কোনোবাই হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছে, উই ডোণ্ট ন' যে তেখেতৰ হিষ্ট্ৰীত বেকগ্ৰাউণ্ড আছে নে নাই। ওকে, চ' জেনেৰেলি আমাৰ ফেকাল্টিতে যিমান টিচাৰ্ছে পঢ়ায়, ফুল বেচিক্সৰ পৰা পঢ়ায়। মানে এপিএছচিৰ ফুল মিনিং কি বা ইউপিএছচিৰ ফুল মিনিং কি, সেইটো যদি নাজানে, সেইটো এছপিএমৰ পৰা শিকিবলৈ ইন জেনেৰেল অৰিয়েণ্টেশ্যন ক্লাছত সেইটো তাৰ পৰা কোৱা হয়। হ'ব। মই ক'বলৈ যোৱাটো কথাটো সেইটোৱে। ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে। ছাৰ, মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে। নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে, আৰু নিউজ পেপাৰত কোনবিলাক বস্তু পঢ়িব লাগে? আমি সচৰাচৰ নিউজ পেপাৰত পলিটিক্স একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়োঁ, আজি কি হ'ল কিয়, আৰু যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনখিনি? देखिए, जैसे आपने बात की पॉलिटिक्स और पॉलिटी में भी अंतर है। पॉलिटिक्स मतलब डे टू डे एक्टिविटी जो चल रही हैं, कहाँ इलेक्शन हुआ, किसकी सरकार बनी, इससे किसी एक एस्पिरेंट का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम सवाल में नहीं पूछे जाएंगे कौन सी पार्टी जीत रही है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट से उम्मीद की जाती है कि वो अपॉलिटिकल रहे, उसका कोई इन जनरल पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ना हो जब वो सर्व कर रहा हो। लेकिन इंडियन पॉलिटी का मतलब है कि भारत की राज व्यवस्था कैसे चल रही, इसका मतलब क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं हैं, क्या उसमें कानून है, नियम है, और वो नियम सब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने की बातचीत चल रही है, वो अलग बात होती है, उसको कहते हैं पॉलिटी। तो मैं पॉलिटी और पॉलिटिक्स से ही आपको समझाता हूँ अंतर। जैसे 1-2 दिनों पहले सरकार ने एक प्रक्रिया स्टार्ट की है, जहाँ पे अब बातचीत चल रही है साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराने की, जिसको 1 नेशन 1 इलेक्शन नाम से भी जाना जा रहा है, कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराए। ये एक एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये पॉलिटी है, भारत की राज व्यवस्था। इसमें ये नहीं बात की जा रही है कि ये पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन होगा, किस पार्टी के तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। तो पॉलिटिक्स की मदद से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा हिंट्स दे पाया हूँ स्टूडेंट्स को, कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें वो इस बात को समझ पाएँ कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, और इसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए 2 काम करने हैं आपको। सिलेबस को अच्छे से देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। और एक कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए, उसको आपको रखना चाहिए हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, कि कोई भी पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें हमसे नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि वो उनकी उम्मीद ही नहीं है हमसे। राइट। और एक फोन है। नमस्कार, ক'ৰ পৰা কৈছে? নমস্কাৰ। हेलो। হয়, নমস্কাৰ। नमस्कार नमस्कार। হয়, প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে। কোশ্চেন মানে মইতো এইবিলাক কিমানটা ল'ৰা আছে বিএছচি পাছ কৰা, কিন্তু তেওঁ এতিয়াতো ইমান পৰীক্ষা দি আছে, একো হোৱা নাই তাৰ চাকৰি বাকৰি। এতিয়া এইটো গণসংযোগত এইটো এডমিশ্যন ল'লে ক'ত ল'ব লাগিব, তাৰপৰা কিমান খৰচ হ'ব? এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ ক'ত পঢ়ি আছে বাইদেউ?
বৰ্তমান তেওঁ ক'ত পঢ়ি আছে? না না বিএসসি পাছ কৰিলে BSc পাছ কৰিলে, হয় বাইদেউ আপুনি প্ৰশ্নটো ভুলকৈ কৰিছে। গণসংযোগত এডমিশ্যন ল'ব নালাগে, এইটো মোৰ শ্ব'টোৰ নাম প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি SPM IAS একাডেমীৰ কথা পাতি আছোঁ আৰু ইয়াতেই কোচিং কৰোৱা হয়। আপোনাৰ ল'ৰাক আপুনি বুজাই দিব, বা ল'ৰা আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰত, আছে নেকি তেখেত? গুৱাহাটী গৈছে, মানে ওই জনসংযোগৰ মানে পৰীক্ষা আছে না আজি, বুজিছোঁ পৰীক্ষা আছে, তেওঁ গৈছে তাতে পৰীক্ষা দিবলৈ, মানে বহুত পৰীক্ষা দি আছে, তেওঁ মানে ছাকচেছ হোৱা নাই, সেইটো বিৰাট বেয়া হৈ। তেওঁক এবাৰ SPM-লৈ আহিব ক'ব। SPM-ৰ চেণ্টাৰ আছে ক'ত, ছাৰে কৈ দিব। আমাৰ জু ৰোডত চেণ্টাৰ আছে ক'ত আহিব? গুৱাহাটীৰ জু ৰোডত আছে SPM-ৰ চেণ্টাৰ, তাতে আহি ছাৰসকলক লগ পাব, আহি কথা পাতিব দিব, তেওঁৰ জীৱনত উন্নতি হ'ব, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হয় এনেকুৱাও একেবাৰে গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহ এইবোৰ, আৰু তেওঁলোকৰো ইচ্ছা আছে, সপোন আছে নিজৰ সন্তানক লৈ পেলাই। তো আহি গুৱাহাটীখনত আহি তেওঁলোকো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দৌৰি ফুৰে, ক'ত যাব কি কৰিব। मैं भाबूँ तार कारण की कब सर आई थिंक सत्यजीत सर आंसर तो फाल दिया, मतलब इनका हाँ फ़ोन आया कि उसका स्टूडेंट है, कोई उनका बेटा है गुवाहाटी में आ रहा है, बट वो करेक्ट कहाँ नहीं कर पा रहा है, इज नॉट एबल टू डिसाइड। देखिए मेरी समझ से ये एक गंभीर प्रश्न है, और इसका जवाब अगर मैं दूं तो ये वही बात हो गई कि मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सा खाना अच्छा लगेगा। सर पहले आपने बताया था मेंटोर के बारे में बताया। हाँ जी, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। जी सर, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप पिज़्ज़ा खाइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, विदाउट नोइंग कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो जिनके बारे में बातचीत चल रही है उनके साथ अगर हम लोग बैठें थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब वी कैन जस्ट गिव हिम सम बेसिक आइडिया टू थिंक। अल्टीमेटली फैसला उनको ही लेना है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स फैसला खुद लें कौन सा करियर वो चुनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप फैसले खुद लेते हैं तब आपके अंदर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि अब मुझे इसको सही साबित करना है, क्योंकि फैसले सही गलत नहीं होते, उनको सही या गलत साबित करना पड़ता है, उसके लिए भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो अगर आप कुछ भी उनके ऊपर इम्पोज करेंगे, थोपेंगे एज ए गार्जियन कि नहीं यही करो, तो उनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज रहेगा कि मेरा तो कभी ये मन था ही नहीं, आपने मेरे ऊपर इम्पोज किया। तो एज ए मेंटर आई वुड लाइक टू सिट विथ हिम, और थोड़ी बहुत मैं बातचीत कर सकता हूँ और उनकी मदद कर सकता हूँ सोचने में, लेकिन उनको खुद वक्त लेना होगा, सोचना होगा, और फिर फैसला करना होगा उनको क्या करना है जीवन में। ठीक है सर, এটা বিৰতি ল'ম, কিন্তু বিৰতিৰ আগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ। মই ছাৰ গোটেই অসমখন মই ঘূৰি ফুৰোঁ, বিভিন্ন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত মই যাওঁ, লেকচাৰ দিবলৈও যাওঁ। এতিয়াও অসমৰ বহু স্কুলত তেওঁলোকে গমেই নাপায় তেওঁলোকে কি পঢ়িব, কেনেকৈ আগুৱাই যাব। মই ভাবোঁ SPM-এ যদি মোৰ এই কথাটো আপোনালোকে ভাবে, SPM-এ এনেকুৱা গাঁও অঞ্চলত যাওক, আপোনালোকে গৈ তাত কৰ্মশালা আয়োজন কৰক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাওক আপোনালোকে, মই সেইটো আশা কৰিম, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকলৈ। এটা বিৰতি লৈ লওঁ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। চাই থাকক মোৰ সৈতে গণসংযোগ। চুকে কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা বিষয়বোৰ, প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যোৱা কথাবোৰ, সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ৰাজনীতি, পৰ্যটন অৰ্থনীতি, যিকোনো বিষয় যিকোনো স্থান, হ'ব তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন। নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে এপলং, প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9:30 চুকে কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা বিষয়বোৰ, প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যোৱা কথাবোৰ, সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ৰাজনীতি, পৰ্যটন অৰ্থনীতি, যিকোনো বিষয় যিকোনো স্থান,
হ'ব তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন। নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে এপলগ প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9:30 চুকে কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা বিষয়বোৰ, প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যোৱা কথাবোৰ, সমাজ সংস্কৃতি, ইতিহাস, ৰাজনীতি, পৰ্যটন, অৰ্থনীতি, যিকোনো বিষয়, যিকোনো স্থান। হ'ব তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন। নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে এপলগ প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9:30 চুকে কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা বিষয়বোৰ, প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যোৱা কথাবোৰ, সমাজ সংস্কৃতি, ইতিহাস, ৰাজনীতি, পৰ্যটন, অৰ্থনীতি, যিকোনো বিষয়, যিকোনো স্থান। হ'ব তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন। নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে এপলগ প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9:30 চুকে কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা বিষয়বোৰ, প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যোৱা কথাবোৰ, সমাজ সংস্কৃতি, ইতিহাস, ৰাজনীতি, পৰ্যটন, অৰ্থনীতি, চাই আছে গণসংযোগ। এটা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, অভিভাৱকৰ বাবে কি হ'ব আপোনাৰ সন্তান ভৱিষ্যতে, ইয়াৰ ওপৰতে আমি কথা পাতি আছোঁ। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাটটো দেখুৱাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে SPMৰ কেইবাগৰাকীও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি। মই এইবাৰ অকণমান মনীষা মেমৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। মেম, জুডিচিয়েল যিটো ছাৰ্ভিচ হয় অসম বা নৰ্থ ইষ্টত হওক, তাৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কোনবিলাক পোষ্ট তেওঁলোকৰ বাবে থাকে? एक्चुअली असम जुडिशियल सर्विस की मैं बात करती हूँ। असम जुडिशियल सर्विस इज कंडक्टेड बाय हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट से कंडक्ट होता है वो एग्जाम्स। एंड हुएवर हैव कंप्लीटेड, जिन्होंने LLB किया है या LLM किया है या हु आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम्स। तो वंस आपको वो एग्जाम क्रैक हो जाता है तो आपका मैजिस्ट्रेट, लाइक यू बिकम अ ग्रेड 3 मैजिस्ट्रेट। आइदर आप CJM या फिर एक्चुअली JMFC JMSC वाले को ही वो पोस्ट मिलता है, तो आपको मैजिस्ट्रेट का जॉब मिल जाएगा। रिसेंटली इस साल का 23 का बात करती हूँ, लाइक 33 सीट्स निकले थे असम जुडिशरी सर्विस के लिए। एंड अराउंड 3,352 पीपल हैव अप्लाइड। इसमें से 2,000 समथिंग आदमी ने मतलब एक्चुअली अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम। तो असम जुडिशरी सर्विस जो होता है एवरी ईयर नहीं, स्टेट का है तो कभी इधर उधर हो जाता है, बट इट्स अ बेटर चांस फॉर दोज हु आर लाइक जिन्होंने LLB किया है, LLM किया है, तो उनको लाइक दे कैन सेट फॉर दिस। मैम, जुडिशियल सर्विस में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का पोस्ट? हाँ, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का पोस्ट होता है। तो ये जो एग्जाम का मैं हम लोग HAS का बात करें, इट्स फॉर ग्रेड 3 एग्जामिनेशन। মই সত্যজিৎ ছাৰলৈ এটা প্ৰশ্ন আছে। ছাৰ, মোবাইল আমি ইউজ কৰিম নে, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিম নে, তাৰ পৰা আমি কি শিকিম ছাৰ? देखिए, आपने जो सेंटेंस बोला है मैं उसी को थोड़ा एनालाइज कर देता हूँ। मोबाइल हम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, कभी कभार उल्टा हो जाता है आज के टाइम में।
हमें मोबाइल और सोशल मीडिया यूज़ करने लगता है। तो अगर हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉन्शियस हो करके कि मेरा ये काम है, या रिलैक्सेशन पर्पस के लिए भी कि अभी 5 मिनट देखूंगा और फिर अपने काम पे लग जाऊंगा, तो हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर फ़ोन हमें इस्तेमाल कर रहा है, वी गेट एडिक्टेड टू इट बेसिकली, कि बस बैठे हैं और आजकल तो यूथ रील्स और क्या क्या चलाते रहते हैं, तो गेम खेलते रहते हैं, तो उस केस में ऑफ कोर्स ये हानिकारक है। इससे कैसे इसको कम किया जाए, ये बेसिकली एक तरह की एडिक्शन ही है। इसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के भी मैं काफ़ी सारी रिसर्च आप कह सकते हैं मेंटल लेवल पे करता रहता हूँ और अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि मेरी समझ से ये आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है। तो अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं हमेशा इस पे वीकेंड्स पे बात करता हूँ और चाहता हूँ कि ये एडिक्शन ना हो। तो हैं कई सारे तरीके हैं उनको थोड़ा कम करने। सोशल मीडिया से कुछ सीखना पड़ता है जो अभी कोचिंग में है? देखिए, अभी जैसे कि हमने बातचीत की, एक यूट्यूब चैनल तो हम लोग खुद चलाते हैं और जिसमें बहुत व्यूज़ भी आता है। और কেইদিনমান পূৰ্বে স্যাৰ মই তোৰা বল কেইদিনমান পূৰ্বে মই এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ ইয়াতে, এখন মঞ্চতে এডুকেটৰসকলক মাতিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ইউটিউব চেনেল আছে আৰু তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ায়। মই পিছত গম পালোঁ যে আজি গম পালোঁ কিছু সময়ৰ পিছত যে সত্যজিৎ কুমাৰ ছাৰৰ যিটো SPMৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তাত ইমানেই ভিউজ, মানে ছাৰক অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলৰেডি চিনিয়ে পায়। গতিকে আহক SPMৰ ইউটিউব চেনেলত ছাৰৰ লগত কথাও পাতিব পাৰিব, তাত আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। এইখিনি মন কৰিব আপোনালোকে ছাৰ। तो सोशल मीडिया का भी फ़ायदा तो है ही, कई सारी जगहों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन अगेन हम उनका इस्तेमाल करें, वो हमारा इस्तेमाल ना करें। और हम लोग काफ़ी सारा ध्यान रखते हैं इस बात का। ये बात सही है कि ठीक ठाक से स्टूडेंट्स संख्या में बात की जाए अगर, तो हमारा चैनल फॉलो करते हैं, देखते हैं, बट नंबर्स हमारा इंटेंशन कभी था ही नहीं। हम लोग कभी भी अपने चैनल को ना मोनेटाइज करते हैं, ना वहाँ पे ऐड दिखाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हों, जो संदीप महेश्वरी भी करते हैं। जी जी। तो भी स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हर वो चीज़ वही करें जिससे उनको उनके लक्ष्य को पाने में आसानी हो, ना कि और ज़्यादा कठिनाई बढ़ जाए। जी, एक फोन है जी। नमस्कार, ক'ৰ পৰা কৈছে, কোনে কৈছে আৰু কি সুধিব বিচাৰিছে? নমস্কাৰ। মই চিপাঝাৰৰ পৰা কৈছিলোঁ, বিকাশ ৰাজবংশীয়ে। চিপাঝাৰৰ পৰা, হয়। হয়, মোৰ প্ৰশ্ন এটা আছিলে। মই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিলোঁ, পলিটেকনিক কৰিলোঁ। এতিয়া APSCৰ আণ্ডাৰত বাৰু SSCৰ আণ্ডাৰত জুনিয়ৰ এটা এইবিলাক। অ'কে অ'কে, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে এতিয়া কোচিং কৰিব পাৰিবনে নাই, সেইটোৱে প্ৰশ্ন নিশ্চয়। হেল্ল' হেল্ল', হয়, আপুনি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে? হয় হয়। আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াত কোচিং কৰিব পাৰিব নাই সুধিছে? হয় হয়, মানে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা MBA কাৰণে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা লাগে, এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা বিশেষ কোৰ্চ আছে নেকি বাৰু কৰিব পৰাকৈ? বুজি পাইছে? অ'কে অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাচ। तो APSC जो हमारे स्टेट लेवल की कमीशन है, वो JEE के लिए भी पोस्ट निकालते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता है नहीं। लेकिन हाँ, वैकेंसीज आती हैं और JEE में अभी मुझे लगता है कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया भी है। हाँ सर, इनका एक्चुअली क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा कुछ करवाते हैं, तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ सर। तो उसका आंसर कि स्पेसिफिक किसी भी एग्ज़ाम जैसे JEE होता है, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, इनके लिए SPM कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं करवाता है। जनरल, हाँ, हम लोग सिविल सर्विसेज जो CCE एग्ज़ाम है उसके लिए करवाते हैं, कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। নিশ্চয় বুজিলে তেওঁ এনচাৰটো। আপোনালোকে ফোন কৰি থাকক আৰু বেছি সময়ো নাই, গতিকে এই সময়খিনিতে আপোনালোকৰ যি জানিবলগীয়া আছে ফোনখিনি কৰক আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। মই এবাৰ বিবেক ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ছাৰ, SPMৰ এনেকুৱা কোনো ড্ৰেছ আপ নাই ষ্টুডেণ্টৰ, বা মানে যিটো কি বুলি কয়, ইউনিফৰ্ম নাই? বেলেগ বহুত একাডেমি দেখিছোঁ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহে, আপোনালোকে সেইটোত কোনো? হয়, কিয়? একচুৱেলি SPMৰ ইউনিফৰ্ম নাই ইনফেক্ট আমাৰ। মানে মই এইটো কথা সুধিব গৈছোঁ, যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে এটা SPM বেক চাইডে লিখা আছে, সেইটো এটা পাব্লিচিটিয়ে হৈ যায় মই ভাবোঁ, আপোনালোকে সেইটো কৰা নাই? চাওক, একচুৱেলি এইটো এনচাৰটো হ'ব যে ইন জেনেৰেল ইউনিফৰ্ম ইজ এ ফৰ্ম অফ ডিচিপ্লিন। ইউনিফৰ্মে আপোনাক ডিচিপ্লিন এটা
ইনকালকেট কৰিব পাৰে ইন জেনেৰেল চ' ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টছ সিহঁতক সেইটো ডিচিপ্লিনটো নাৰ্চাৰ কোনোবা টিচাৰে কৰিব বা কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিব বাট যোন আমাৰ ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছ আহে ইন জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত আহে চ' most of the students they are self disciplined আৰু মানে নিজে সিহঁতৰ তাত সেইটো ডিচিপ্লিন থাকে চ' ইউনিফৰ্ম আমাৰ সেইটো দৰকাৰ হোৱা নাই বাৰু ফৰ দ্যাট পাৰপাছ মোৰ এবাৰ সত্যজিৎ ছাৰলৈ প্ৰশ্ন আছে UPSC এইবাৰ আমি পালোঁ 5th ৰেংকত ময়ূৰ হাজৰিকাক পালোঁ মই তেওঁলোকৰ সিদিনা ইণ্টাৰভিউটো বহুতখিনি কথা পাতিছিলোঁ ময়ূৰ হাজৰিকা বাৰু হৈ গ'ল এতিয়াও অসম বা নৰ্থ ইষ্টত UPSC বুলি ইমান এটা ক্ৰেজ বা সেইটো দেখা নাই যিটো UPত আছে এটা ফোন আছে লৈ লওঁ নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা কৈছে কোনে কৈছে মই তেজপুৰৰ পৰা ক'লোঁ ক'ৰ পৰা কৈছে মই তেজপুৰৰ পৰা ক'লোঁ অ'কে হয় মই এটা কুৱেশ্যন আছিলে ছাৰ আপোনালোকলৈ হয় মই চাকৰি কৰোঁ আছাম পুলিচত মাষ্টাৰ্ছ কৰোঁ আছাম পুলিচত চাকৰি কৰি আছে অ'কে হয় মাষ্টাৰ্ছ কৰোঁ মোৰ মানে APSC দিবলৈ মন আছে কিন্তু মই এছপাই মানে ভাল প্লেটফৰ্ম মানে ডিটেইলছটো জানিব বিচাৰিছোঁ পষ্টৰ বিষয়ে আৰু প্লাছ মোৰ ডিউটি থাকে অ'কে আৰু ডিউটিৰ পৰা মই য'ত আহিব লাগে সেইকাৰণে মই মানে ক্লাছ কেনেকুৱা হয় আৰু কি প্ৰচিডিঙত ক্লাছ হয় সেই বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে হয় হয় তেজপুৰৰ পৰা ফোন কৰিছে ফোনটো এইটোৱে ব্যস্ত থাকে আছাম পুলিচত তেওঁ চাকৰি কৰি আছে তেওঁ খুব মন তেখেত আমাৰ অকলে নহয় ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্টছ আছে অলৰেডি যোনে বেলেগ বেলেগ জেগাত জব কৰি আছে চ' দে আৰ ছিকিং ছামথিং মানে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ অহা বুলি ভাবি আছে চ' ফৰ ডেট উই হেভ অনলাইন ক্লাছেছ আমাৰ অফলাইন ক্লাছেছ আৰু অনলাইন ক্লাছেছত একো ডিফাৰেঞ্চ নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল যদি তেখেতটো পুলিচত আছে তো তেখেতৰ টাইমিঙৰ ইছ্যু আছে যিকোনো টাইমত ডিউটি চাগে আহি যাব পাৰে চ' লাইভ ক্লাছেছ আমাৰ এটা টাইমিঙত হয় ইভিনিং ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলৰ কাৰণে 7 to 9 বাট যিহেতু তেখেত পুলিচত আছে টাইমিঙৰ ইছ্যু আছে অনলাইন ক্লাছেছ যিকোনো সময়ত তেখেতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব তেখেতক এটা ID আৰু এটা পাছৱৰ্ড দিয়া হ'ব এইটো থ্ৰু দেট ID এণ্ড পাছৱৰ্ড যিকোনো সময়ত এজ পাৰ হিজ কনভিনিয়েঞ্চ এইটো ৰেকৰ্ড হৈ থাকে পিছতো আপোনালোকে চাব তেখেতে চাব পাৰিব আৰু অফলাইন আৰু অনলাইন জেনেৰেলি ডিফাৰেঞ্চ থাকে বাট আমাৰ যি অফলাইনত ক্লাছ হয় সেম বস্তু তেখেতে লাইভো পাব ৰেকৰ্ডেডো পাব চ' একো ডিফাৰেঞ্চ নাই আমাৰ অনলাইন এণ্ড অফলাইনত ঠিক আছে এইটো নিশ্চয় উত্তৰটো পাই গ'ল আপোনালোকে তেওঁলোকে এটা দিব কোড সেইটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব গোটেই অফলাইন ক্লাছখিনি এটা বিৰতি আকৌ ল'ম বিৰতিৰ পিছত ছাৰ মই UPSC এনচাৰটো আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিম এটা বিৰতি পুনৰ লৈছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই অনুষ্ঠান খুবেই প্ৰয়োজনীয় অভিভাৱকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চাই থাকক মোৰ সৈতে গণসংযোগ যিকোনো বিষয় যিকোনো স্থান হ'ব তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে এপলগ প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9:30 চুকে কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা বিষয়বোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যোৱা কথাবোৰ সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ৰাজনীতি পৰ্যটন অৰ্থনীতি যিকোনো বিষয় যিকোনো স্থান হ'ব তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীৰ সৈতে এপলগ প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 9:30 আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত
খবৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আমাৰ অংগীকাৰ নাই কোনো লোকঢাক নাই পক্ষপাত আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত খবৰ আপোনাৰ অধিকাৰ আমাৰ অংগীকাৰ নাই কোনো লোকঢাক নাই পক্ষপাত আমাৰ মূল মন্ত্ৰ স্পষ্টবাদ সঠিক সময়ত সঠিক খবৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনাৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যাশা আৰু অধিকাৰৰ এক দায়বদ্ধ কণ্ঠ ND24 মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ চাই আছে গণসংযোগ অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোহি এতিয়াও সময় আছে 10-15 মিনিট গতিকে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে মই বিৰতিতে মই মোবাইলটো চাই আছিলোঁ আৰু মোৰ অনুষ্ঠানটো মই মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় কানেক্ট হ'বলৈ পাইছে আৰু তাত বহুত কমেণ্ট দেখিছোঁ সত্যজিৎ ছাৰৰ বিষয়ে ছাৰ বহুতে আপোনাক দেখিলোঁ এইমাত্ৰ জি জি মানে ছাৰক বহুতে চিনি পায় একচুৱেলি ইমান ষ্টুডেণ্টক ইমান দিন পঢ়াই আছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু ছাৰক লগ পাই থাকে মই কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ভাল লাগি গ'ল ছাৰক ভাল পায় ছাৰ এটা বস্তু মই সুধিম আপোনাক আৰু সকলোকে সুধিম কি UPSC APSC যিয়ে নহওক আমি কি কোচিং কৰিবই লাগিব নেকি ছাৰ কোচিংটো বাধ্যবাধকতা আছে নেকি मतलब कोचिंग क्या नेसेसरी है क्या कोचिंग नो ऐसा कहना कि कोचिंग नेसेसरी है या बिना कोचिंग के कोई स्टूडेंट कामयाब हो ही नहीं सकता ये कहना गलत होगा मेरी समझ से कोचिंग क्या करते हैं वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं प्रशिक्षक हैं वो स्टूडेंट्स को थोड़ा बेहतर रास्ता दिखा देते हैं जिससे कामयाबी पाना थोड़ा सरल हो जाता है लेकिन कामयाबी जैसा कि मैंने पहले भी कहा स्टूडेंट्स को खुद पाना है तो अगर मैं थोड़ा सा अगर महाभारत से एग्जाम्पल निकालने की कोशिश करूँ तो मेरी समझ से एकलव्य और अर्जुन दोनों बराबर तौर पे ही काबिल थे लेकिन हाँ अगर द्रोणाचार्य का साथ मिल जाए थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मुझे लगता है कि अर्जुन बनना थोड़ा सरल है एकलव्य बनना थोड़ा कठिन है মানে ছাৰৰ যিটো উত্তৰ দিছে সঁচাকৈ এজন শিক্ষকেহে এনেকুৱা উত্তৰ দিব পাৰে এটা ফোন আছে ফোনটো লৈ লৈছোঁ এইটো মই ভাবিছোঁ এইটো লাষ্ট ফোন হ'ব কাৰণ বেছি সময় নাই নমস্কাৰ জনাইছোঁ কোনে কৈছে হয় মই ওদালগুৰিৰ পৰা অজয় বৰ্মন হয় নমস্কাৰ কওক আপোনাৰ ইয়াৰ যদি মই UPSC কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ মই BCom কমপ্লিট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত তাত কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিলোঁ বৰ্তমান এনেই আছোঁ কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি হয় 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 আপোনাৰ প্ৰশ্ন আছে নেকি কিবা আৰু যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে গোটেই অনুষ্ঠানটো আপুনি চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াটো চাওক আমি প্ৰায়খিনি কথা পাতিছোঁৱেই কিবা যদি স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন আছিলে আপুনি কৰিব পাৰে আচ্ছা 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 আৰু যদি আপুনি আহে SPM জুৰোড তিনিআলিত আছে গুৱাহাটীৰ তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰ তাত আহি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ বাকীখিনি এড্ৰেছ আছে ফোন নম্বৰ আছে ফোন কৰি ল'ব পাৰে
ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তেওঁ জানিব বিচাৰিছিলে। আমি পাতি আছিলোঁ ছাৰ, নেচেচাৰী হয় নে নহয়, খুব ধুনীয়া উত্তৰ দিলে ছাৰ। আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ এইটো, স্পেচিয়েলি বিবেক ছাৰকে সোধোঁ এইটো প্ৰশ্ন, এডমিশ্যন কেতিয়া হয় আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ? আজিকালি বহুতে ভাবে ন কোচিং চেণ্টাৰ এটাত যাম AC থাকিবই লাগিব, ডেস্ক বেঞ্চ ভাল হ'ব লাগিব, তো SPMৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা? আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো দি দিয়ক, অফলাইন আৰু অনলাইন একে বুলি কৈছে আপোনালোকে, প্লিজ। হয়, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আপোনাৰ এডমিশ্যন কেতিয়া হয়? জেনেৰেলি আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ আমাৰ ইয়াতে EPSC UPSCৰ এডমিশ্যন ৰাউণ্ড দ্য ইয়াৰ চলি থাকে। এতিয়াও নতুন বেচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এভৰি মান্থ আমাৰ কেইটামান বেচেছ ষ্টাৰ্ট হয়, চ' এইটোত ল'ব পাৰিব। ছেকেণ্ড ইজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' কাৰেণ্টলি এতিয়া নাও এ ডেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে ফৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ। পৰিৱেশটো, য়েছ, ইট ক্ৰিয়েটছ এন এনভাইৰনমেণ্ট একচুৱেলি। যদি আপুনি ইন জেনেৰেল আজি কোৱা হয় যে AC নাথাকিলে ঘামি ঘামি প্ৰায় পঢ়িব নোৱাৰিব, চ' চবক এটা এনভাইৰনমেণ্ট লাগে। চ' আমি SPMত উই ট্ৰাই টু গিভ দ্য বেষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, লাইক অল অফ আৱাৰ ক্লাছৰুম, আমাৰ যিমান ক্লাছৰুমছ আছে অল ক্লাছৰুমছ আৰ ইকুইপড উইথ ডিজিটেল বৰ্ড। ডিজিটেল বৰ্ড? য়েছ, আমাৰ ডিজিটেল বৰ্ডছ আছে সব ক্লাছৰুম। এটা ক্লাছৰুম তেনেকুৱা নহয় যে ডিজিটেল বৰ্ড নাই, অল মেক্সিমাম অফ দেম হেভ চেণ্ট্ৰেলাইজ DC, ঠিক আছে। ইনফেক্ট অফলাইন অনলাইনৰ মই কওঁ, চ' ষ্টুডেণ্টছ নাও চাওক, এবছৰৰ কোৰ্চ আছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অফলাইন ষ্টুডেণ্টছৰ জেনেৰেলি কাৰণে, এবছৰৰ কোৰ্চ আছে, ইটছ নট পচিবল যে এবছৰ কণ্টিনিউৱাছ সিহঁতে আহিবই বুলি। কেতিয়াবা বেমাৰ হৈ গ'ল বা জেনেৰেল এটা কিবা মিষ্টেক হৈ গ'ল, ঘৰ গুচি গ'ল, চ' সেইটো সময়ত আমি অফলাইন ষ্টুডেণ্টকো ছেইম বস্তুৰ ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ্ছ দি দিওঁ, যিহেতু তেখেতৰ পঢ়াটো হেম্পাৰ নহয় মানে। নহ'লে ইন জেনেৰেল যদি 5টা ক্লাছ এসপ্তাহ বা মিছ হৈ গ'ল তেখেতৰ, সেই টপিকছবিলাক হেম্পাৰ হৈ যাব। বা আমাৰ ইয়াত আমি সেইটো ষ্টুডেণ্টক হ'বলৈ নিদিওঁ, ছেইম বস্তু আমি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছটো দি দিওঁ। গম পাইছোঁ। এতিয়া এডমিশ্যন চলি আছে? এডমিশ্যন চলি আছে এতিয়া। অনলাইন অফলাইন এডমিশ্যন ল'ব পাৰে? অফলাইন অনলাইন? অফলাইন অনলাইন দুটা। পে'মেণ্ট ছিষ্টেমো অফলাইন অনলাইন আছে? দুটা আছে আমাৰ তাতে। আৰু এটা প্ৰশ্ন মই সুধি থওঁ একেবাৰে, পে'মেণ্টবোৰ এবছৰৰ কাৰণে একেলগেও দিবলৈ বহুতে কষ্ট হয় তেওঁলোকৰ? উই হেভ মেনি অপশ্যনছ ইন অপশ্যনছ আছে? য়েছ, ওৱান টাইম পে'মেণ্টটো আমাৰ বহুত কমে হয়। ইনফেক্ট উই হেভ EMI অপশ্যনছ, আৰু বহুতকেইটা অপশ্যনছ আছে। যদি কোনোবাই আমাৰ অফিচত এবাৰ ফোন কৰে, চ' দেল গেট টু ন' ৰিগাৰ্ডিং দ্য অপশ্যনছ, যে আমাৰ কি কি অপশ্যনছ আছে। অ'কে, সত্যজিৎ ছাৰ, এটা প্ৰশ্ন থাকি গ'ল যে মই সুধিছিলোঁ যে UPSC বাহিৰত, অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যকেইখনত ইয়াত বেছিকৈ তেওঁলোকে চৰ্চা হয়, আৰু শেহতীয়াকৈ মই অসমৰ কেইবাগৰাকীও IAS অফিচাৰৰ লগত মই ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগতো মই এই বিষয়ে পাতিছিলোঁ। অসমত UPSCৰ কাৰণে পৰিৱেশটো এতিয়া হৈছেগৈ, লাহে লাহে হৈছে? देखिए, जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, आप देखिए, मुझे लगता है लड़कों में पहली स्थान मिली है डॉक्टर मयूर हजारिका जी। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे स्टेट में भी स्टूडेंट्स उतने टैलेंटेड हैं, और सही तरीके से वो पढ़ाई करें तो टॉप में रैंक ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का नंबर है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट जिनका इक्वल पॉपुलेशन हो। उसके पीछे दो कारण हैं, अवेयरनेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। तो अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है जो धीरे धीरे बन रही है, और गाइडेंस की भी थोड़ी सी कमी है अभी, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस गैप को मेकअप करने की। उम्मीद है कि हम भी कामयाब होंगे और अपने स्टेट आसाम से भी अच्छे नंबर्स UPSC के अंदर भी रिजल्ट के तौर पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। और एक लास्ट प्रश्न, GK जनरल नॉलेज। जी जी, जनरल नॉलेज के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? देखिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इस वर्ड को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। जनरल नॉलेज के जगह पे सब सही इस्तेमाल करना होगा, जनरल अवेयरनेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, तो उससे बेसिकली हम लोग मतलब निकालते हैं नॉलेज अबाउट बेसिक फैक्ट्स, ये बुक किसने लिखी या ये अवार्ड किसको मिला। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो एक कैंडिडेट के ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन द स्टेट और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल उसको जज करे। ओके, আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, সময় একেবাৰে বাগৰি গৈ আছে। লাষ্ট মই এইটো জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনবোৰ হয়? গ্ৰুপ আমাৰ ডিছকাশ্যন বহুতকেইটা ইনিচিয়েটিভছ আছে য'ত আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ হয়, মক ইণ্টাৰভিউ, ভাইভা হয়, যেতিয়া মেইনছ ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মক ইণ্টাৰভিউ হয়। ইভেন ইনফেক্ট চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছত আহে, দে গাইড আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছে কেনেকুৱাকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে।
চ' সেইবিলাক আমাৰ তাত হৈ থাকে ধন্যবাদ আপোনালোক অহাৰ বাবে আৰু ইমানখিনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আৰু এয়া আছিল SPM IS একাডেমীৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবৰ বাবে উৎসাহী কৰিছে গতিকে আজি অনুষ্ঠানটো নিশ্চয় ভাল পালে আপোনালোকে চাই ইউটিউব ফেচবুকত আপোনালোকে গৈ চাব যিসকলে টিভিত চাবলৈ নাপালে ধন্যবাদ জনাইছোঁ চাই থাকিব প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 7:45 মোৰ সৈতে গণসংযোগ ধন্যবাদ